السلام عليكم. اليوم جيت لكم بواحد ديسير كيجي زوين بزاف وفيه الساع يوجد. Bonjour, aujourd'hui on va faire un dessert super bon et prêt en un clin d'œil. C'est la tarte fine aux pommes. بالنسبة للمقادير خاص 3 ديال التفاح، 40 غرام ديال الزبدة المالحة، واحد لاباط فويتي، السكر كلاصي، القرفة والسكر القهوي. الاول غنديرو بابي كويسون على الحديده اللي تمشي للفران، ونجيو نديرو الزبده اللي نكونو ذوبنا من قبل على البلاصه فين غنحطو ديك لاباط فويتي. Tout d'abord on va mettre du papier cuisson sur une grille et on va venir badigeonner avec le beurre qu'on aura préalablement fait fondre toute la partie où on va venir poser notre pâte feuilletée. On va venir la poser comme ceci. غادي نحطوها كيما هكا على ديك الزبده وندوزو للتفاح. Maintenant on va passer aux pommes. Bien sûr on va éplucher les pommes. بطبيعة الحال غنقشرو التفاح. غنحيدو داك البلاصه الوسطانيه. On va ôter le pédoncule comme ceci. ونجيو نقصو على جوج ونبداو نقصوها كيما هكا طروفه يكونوا رقاق. Et on va la couper en deux et ensuite en fines tranches comme vous voyez. غادي نبداو نستفو التفاح واحد حدا الاخر كما كتشوفوا الفيديو حتى نعمرو كاع لا بات فويتي. On va commencer à disposer nos pommes comme ceci, l'une après l'autre, jusqu'à ce qu'on remplisse toute notre pâte feuilletée. ومن بعد نجيو نزيدو الزبده الباقيه وما نساوش كاع الجناب ديال لا بات فويتي. Ensuite nous allons venir badigeonner nos pommes avec le beurre restant tout en n'oubliant pas tout le contour de la pâte feuilletée. On va rajouter par-dessus du sucre roux de canne comme ceci. غنزيدو ديك السكر القهوي من الفوق كيما هكا. Et on va l'enfourner dans un four préchauffé à 175 degrés pendant 30 minutes. Moi je l'ai mis sur chaleur tournante. وغندخلوه يطيب نص ساعة في الفران اللي يكونوا سخناه على 175 درجة. ها هي لا طارت فين ديالنا طايبة. دروك غنزيدو عليها لا سكر كلاص من الفوق والقرفة. تقدروا ديروا في واحد الصفاية القرفة مخلطة مع السكر وترشوها من الفوق. La voici cuite. Nous allons saupoudrer du sucre glace et de la cannelle par-dessus et la remettre caramélisée pendant 2-3 minutes sur la position grille. غنردوها في الفران 2-3 دقائق الفوق كاع غير على ما تذوب السكر والقرفة كيما هكا comme vous voyez sur la photo bien caramélisée. Maintenant on va passer au dressage. دروك نوري لكم فكرة التحضير. حطيتها كيما هكا على اللوحة وزدت فوق منها بول دو غلاس ديال لا فاني وزوقتها بشويه ديال الكراميل بور سالي اللي هي الكراميل المالحه. غادي تلقاو لا روسيت ديالي في صندوق الوصف. Je l'ai disposé comme ceci sur une planche où j'ai rajouté au milieu une boule de glace à la vanille et ensuite nappé de caramel beurre salé. Un vrai délice. Vous pouvez retrouver le lien vers la recette de mon caramel beurre salé inratable en bas dans la description.
حاولوا تجربوه كيجي لذيذ بزاف وواجد بسرعة. Essayez-le, vous allez l'adopter. Il ne nous reste plus qu'à passer à la dégustation. Je vous dis bon appétit et à très bientôt. بصحة والراحة والموعد الجاي إن شاء الله.